Upanišade su posljednja poglavlja samih Veda. To su filozofski komentari, također nazvani i Vedanta, kraj Veda, najviše učenje iliti srž Veda. Upanišade su najvažnija duhovna tradicija Indije i sveta uopšte, stoga treba i sa njima da se upoznate. Postoji otprilike 108 Upanišada i treba znati da određene Upanišade pripadaju tačno određenoj Vedi. Tako, na primjer, citirana Kata Upanišada pripada Jađurvedi, Aitareja Rigvedi, Mandukya Atarva, a Kena Samavedi. Etimološki gledano, ime Upanišada dolazi od reči upa, ispod, ni, blizu, i glagola sadati, što kao na srpskom znači sedeti. Prevod Upanišade je dakle sedeti u blizini, sedeti uz skute učitelja. Prvi prevod Upanišada na zapadu učinjen je 1802. godine kada ih je Anquetil de Perron, čuveni francuski indolog, preveo sa persijskog i objavio u Parizu. De Perron je Upanišade preveo sa persijskog, koje su prvo bile prevedene sa sanskrita, po naređenju princa Dara Šukoha, koji se sa njima upoznao pri posjeti Kašmiru 1640. godine. Dara Šukoh je bio najstariji sin sultana Džahana, inače prosvećena duša, naklonjena filozofiji i misticizmu, brat kasnijeg sultana Aurangzeba, koji ga je ubio zbog prestola. Šukoh je napisao i knjigu Ušće dva mora, koja je govorila o misticizmu i mogućnosti ujedinjenja sufizma i vedante. Upanišade su najstarija filozofska poznata učenja na svetu, koja nastaju kao određeno protivljenje spram vedskih rituala, žrtvovanja te i svešteničke kaste. One savjetuje da se okrenemo od spoljašnje religioznosti ka unutrašnjoj, suštinskoj religioznosti, to jest da tragamo i za izvorom razumevanjem suštine svoga ja. Glavna teza Upanišada je sljedeća: Atman je Brahman. Kako bismo razumeli tu tezu, moramo prvo da postavimo jedno logično pitanje. Ako Bog postoji, da li je moguće da nešto pored njega postoji? Ima li nečeg pored Boga? Ako ima, otkud nešto pored i nezavisno Boga? Logički, to onda ni nije Bog. Također, ta dva moraju pripadati jednom višem jedinstvu. Te se možete opet i zapitati, ima li nečega pored tog višeg jedinstva? Što nas vraća i na prvo pitanje. Ima li nečeg pored samog Boga? Treba da uvidite da kada se kaže pojam Bog, onda se misli pojam bića. Ono što postoji. Ono što uvek samo po sebi i za sebe postoji. To je tako jer logički nikada ni iz čega ne može nastati nešto. Što znači da to nešto, Bog, uvek i zauvek mora postojati. Ako uvek postoji, onda morate i uvidjeti da sve drugo može postojati samo u odnosu na njega. Unutar njega, kao deo, manifestacija, emanacija njega samog. Sve ukupno, sve je samo Brahman. Sad možemo i prikazati primjer kojim ćemo razumeti navedeni stav Atman je Brahman. Najlakši prikaz ove ideje je sljedeći. Zamislite da je sve ovo Brahman. Sad zamislite da docrtamo vas i još nečiji oblik. Pogledajte sliku. Ko ste zapravo vi u toj slici? Vi ste to belilo unutar vas, jel tako? Ali stanite, i drugo biće je također ispunjeno samo belim. Mi smo isto belilo, nevjerovatno. Pogotovo ako odete i korak dalje te uvidite da ste vi belilo belila izvan vas.
vi niste svoji, ne. Vi ste zapravo Božji, jer belo je sveto. Otudi termin deca Boga, Oca jednoga. Da, Atman, vaše ja je Brahman, to jest sve je samo Brahman. Kada shvatimo da samo Bog Brahman jeste, kao i da mi lično jesmo to, prestaju i sve vetske potrebe za ritualima, žrtvovanjem. Religija koju tražite s polja prestaje da ima smisla, jer ste se konačno okrenuli ka finijem iznutra. Ispod ljušture ega, duboko u srce vašeg duha, prevazišli ste spoljašnju religioznost i otključali unutrašnju duhovnost. Duhovnost i religioznost su dva puta različitih smerova, koji se na kraju sreću u istom, jer je stvarnost zapravo krug bez početka i kraja. Ako tragate za Bogom, na kraju ćete otkriti i svoje ja, a ako spoznate svoje ja, saznaćete Boga, izvor svega. Tako i Taitri Upanišada kaže: ko poriče Boga, poriče sebe. Ko priznaje Boga, sebe priznaje. Ovdje treba i razumeti razliku termina egzoterija i ezoterija. Najlakše je to objasniti preko Aristotelove peripatetičke škole Liceja. Aristotel je držao večernja, spoljašnja, egzoterijska predavanja namenjena za široku publiku, kao i jutarnja ezoterijska predavanja. Unutarnja ezoterijska predavanja su skrivena znanja, koja ni ne treba olako širiti, jer im nisu svi ljudi dorasli, usled umne i duhovne nezrelosti. Tek kao takvi mogu ih samo skrnaviti i obesmišljavati. Upanišade su upravo jedna takva tajna, ezoterijska učenja koja ne zanimaju većinu ljudi, ali ne i vas, jer vi ste pravi ljudi na pravom mestu. Mi osjećamo istu istinu. Sve je jedno. Juan Mascaro, čuveni španski indolog, u prelepoj knjizi Upanišade kaže: u Upanišadama je tako izneto važno gledište da Bog ne bi smeo da se traži kao nešto udaljeno, odvojeno od nas, već pre kao naš najskrovitiji deo, kao više sopstvo u nama koje nadilazi ograničenja našeg malog sopstva. Uspenjući se ka najboljem u nama, prema Brahmenu, uzdižemo se ka sopstvu u nama. Udubljivanje u srž svoga ja otkrivamo ono što i Kata Upanišada govori. Ono što se okom ne vidi, ali pomoću oka je viđeno, znaj da je to sam Brahman, a ne ono što narod obožava. Ono što se uhom ne može čuti, ali se pomoću uha čuje, znaj da je to sam Brahman, duh, a ne ono što narod obožava. Mudrac koji ga je napuštajući ovaj svet video u svakom stvorenju, život besmrtni postiže. Takođe, kao Šitaki Upanišada kaže: dah života je jedan, kada mi govorimo život govori, kada mi vidimo život vidi. Nisu stvari viđene ono što treba da saznamo, saznajmo onoga koji vidi. Nisu zvuci ono što treba da saznamo, saznajmo onoga koji čuje. Nije ono što treba da saznamo, saznajmo onoga koji misli. Was war hart, dann sah wie du, weil